mauna ni ron. Pamilyang unique pay. Paminaw ha, paminaw. Alright. Ang iyang lolo, Katoliko Romano. Ang iyang lula, Iglesia ni Cristo. Ang iyang mama, saksi ni Jehovah. Protestante sab ang iyang papa. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nilang unique yun sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuan. Hinig pa maulit, unya magkapundok na. Hining ilang unique nga pamilya. Sadyag yun sila usahay magtiba-tiba, mag-inaplihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyo ang panagigog maay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinap tanay. Peace ra gud ba? Peace. Peace sa tanan, kanunay. Ay, sadya-sadya lang mga daya. Inig pa mauli, unya magkapundok na. Kining ilang unique nga pamilya. Sadyag yun sila usahay magdiba-diba, mag-inaplihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis usaray katuyuan, panagigog maay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinap tanay. Peace cute sila kanunay. O na'y tinuod.